Okay, once again, good morning. In the previous discussions, we discussed about and how to solve for related rates problems using differentiation. And also, nag-discuss po ta on how to perform trigonometric derivatives and also its inverse trigonometric derivatives. Okay? For this morning, we will be going to discuss on how to solve for certain applications related to trigonometric and inverse trigonometric derivatives. Okay? So, ang atoang i-discuss is about applications. Applications of trig and inverse trig functions. Okay, so application sa trigo o inverse trigo ang atoang i-discuss. Okay? So, for the applications of trig and inverse trig functions, most of the applications are similar to the applications na na-discuss na ninyo before. We have katong optimizations, we have related rates, pero usually nagadeal lang siya og angles. Wala ang kalahian. Okay, so same lang siya process sa ato ang mga na-discuss na. Okay, ang kalahian lang kay nag-deal na siya og trigo. Okay, let's try. Try to diretso with an example. Nabasa ra ba? Yes, sir. Okay, first example. Find the equation of the normal to the curve. Normal daw to the curve of y is equal to arctan of x over 2 at x is equal to 3. So, pasabot niya, pangitaon daw na to ang equation. So, probably ang atong answer is an equation, okay, of the normal to the curve. So, naghatag siya og curve, tapos pangitaon na to ang equation sa normal. Okay. So, saon man natin siya. Okay, unsa gani ng normal class? Are you familiar with the term normal? Wala? Di familiar sa inyong term nga normal? Yes, sir. Dili. Okay, so for example, we have a graph, something like this. Nag-maxima minima man, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so for example nag-maxima minima ta. So let's just say, natay graph. Okay. Unsa gani ang tawag sa line nga nag-intersect sa ato ang graph at exactly 1 point? Unsa gani tawag ani nga line? Ning touch siya at exactly 1 point. Gani tawag ani? Kani nga line? Tangent, sir? Yes, very good. Tangent. Okay? Then, unsa ang tawag ani nga point? Where the tangent line intersects the curve. Unsa ang tawag ani? Makalinto mga terms. This is the point of tangency. Okay? Sir, asa dira si normal? Okay. The normal of kung nakay tangent, si tangent kay nag-intersect siya sa ato ang graph at exactly 1 point. Now, si normal class is basically
Okay? Ani, wala siya si normal. Now, si normal class is always na siya 90 degree to the tangent line. Sinabot ba ta? Yes, sir. Okay, so this is what we call the normal line. Okay, unsa nga atong ma-observe? Unsa ang conclusions nato ani? Or unsa ang relationship sa ilahang slopes? Kanisa, unang pangutana, unsaon pagpangita sa slope sa tangent line? Given a curve, natay, let's just say f of x. Unsaon to pagkuha sa slope sa tangent line? Wala. Okay, it is a fact that the slope of the tangent line is basically the first derivative of your function. Sinabot ba tani? Yes, sir. Okay. So, since ang slope sa ato ang tangent line is basically the first derivative lang man daw sa atong function, so unsa ang slope sa atong normal line? Diba? Unsa gani ang relationship sa slopes sa perpendicular lines? They are negative reciprocal to each other. So, natay negative 1 over the f prime of x. Nakaagi na ba mo og geometry? Sa high school? Wala, sir. Wala, sir. Asa ang geometry? Asa man dito gibutang? Patay taani. Pabilin sa room, sir. Wala ni gilang inuwan. Dapat ibalik ang geometry. Okay, sige. So, ato na lang na siyang i-insert na lang nato sa atong discussions. Okay. Most of the applications are geometry related, no? Yeah, insert ko dira si trigonometry. So, pero mostly related yun siya sa geometry. So, since wala man din mo, wala mo kailag normal line o tangent line kaayo. Ay, sige lang. Probably mag-offer guro mi og tutorial series for kuan analytic geometry. Ngayon, jud ay sa analytic geometry. Actually, sa integral calculus. Okay, para dili mo maglisod. Okay. So, kani, ang ato aman daw is to find the normal equation of the normal to the curve. So, solbon sa nato ang first derivative, no? So, we have y is equal to okay, natay arctan of x over 2. So, ang y prime nato is equal to, sa gani ang first derivative ni arctan? 1 over 1 plus x squared, sir. So, we have 1 over 1 plus x squared. Okay, so we have 1 over 1 plus, unsa nga tong x? X over 2 squared. Pero, napatay derivative ni x. Okay, so derivative ni x over 2, that is 1/2. Okay, so we have y prime is equal to 1 over 2 times 1 plus x squared over 4. Okay. Then, unsa man ang ato ang y prime at x is equal to 3.
I-substitute na to, di ba naghatag man siya at x is equal to 3. So, i-substitute Yes, sir. na to na diri sa x na to. So, ang atong makuha would be, i-substitute na to siya sa atong x. So, we have 1 over 2 times 1 plus x squared over 4. Okay, you may use calc class kung gusto mo nga magsulat og x squared dira kay kunyari madaghan kay kag x diri, nga gusto nimo biglaon siya og substitute. So you may use calc, press ninyo ning calc, mangayo na siya og value ng x, then ihatag nimo 3. Okay, then press kag equal sign, ihatag niya ang evaluation. So imuhang imuhang katong expression. Okay, so natay y prime is equal to 2 over 13. Okay, muna na itong y prime. Okay, balik ta diri. So, since ang ato amang concern is ang slope sa normal, so we have mn, slope of the normal is equal to -1 of the f prime of x. Okay, since na naman tayo y prime or the f prime of x nga 2 over 13, so na tayo mn is equal to -1 over 2 over 13. Or basically, this is just equal to -13 over 2. Okay. Now, naa naman tayo x, diba? X na to is 3. Now, unsa gani sa sa geometry ang equation sa line? Equation of the line. Familiar man eh? Y minus y sub o is equal to m quantity x minus x sub o. Familiar, sir. Familiar. So this is equation is siya sa line, or how to get the equation of the line, wherein y sub 0 and x sub 0 are points on the line. Okay, or on the graph. No? Then we also have m as our slope. Okay. So since naa naman tayo 3, ang pangitaon na lang pud nato is ang y. Okay, need man niya og duha, y sub 0 ug x sub 0. So, nanatay 3 na x, pangitaon nato is y. So, unsaan nato na siya pagpangita? Naman siya gihatag nga y is equal to, so makuha na to ang y kung natay x na 3. So, substitute lang nato siya. So, we have arctan of 3 over 2. Okay, mali ta. Dapat naka-radian ta dapat. Kay, okay, pag mag-involve ta og mga trigonometric, naka-radian ang inyong calculator dapat ha. So, we have 0.983. Okay, 0.983. So, pwede ta mo ingon that at x is equal to 3, y is equals to 0.9, isa to siya, sir? 983. Okay, 983. Okay, so we have y minus 0.983 is equal to ang slope na to na gamiton is ang slope sa itong normal, of course. So we have -13 over 2 times x minus x sub 0 na to is 3. So multiplying both sides by 2. So mangyayari, we have 2y minus, okay, pila na siya, sir? I-times na to 2. 1.966. So 1.966 is equal to -13x. Pila man ni? Positive 26. Okay, then combining like terms, we have 13x plus 2y is equal to 26 plus 1.966. We have 27.966. Okay, then this is an equation. Okay, or you may rewrite it
in a form of y is equal to mx plus b, okay, pwede po ninyo siya isulat as nga na. So, kung gusto niyo siya isulat as y is equal to mx plus b, no? Okay, ibalhin lang nato si x sa pika side. So, we have 2y is equals to negative 13 plus 27.966. Divide nato by 2. So, we have y is equals to negative 13 over 2. O, pila man ang negative 13 over 2? Negative 6.5 x. Then, 27.966, i-divide na by 2. Pila na siya? One three eight eight. 13.983. Tama? Okay, naabay clarifications? Ready po ka ni. Sabtan ra? Yes, sir. Okay. So, ingato lang siya, no? At least nakailan na mo karon ni normal, ni tangent. Same lang jud siya. Naalan jud siya ginadeal na mga terms. Yan na siya angle. O, ang i-derive na to kay ang arc tan na. So, trigonometric na siya. So, let's try another problem. Ayaw ni. Okay, pa ni. Okay, maklaro ra na. Napasawang pa na to. Klaro, sir. The television screen at a sports arena is vertical and 2.4 meter high. The lower edge is 8.5 meters. So, ato sa siyang ano mo og drawing kay para mas masabtan na to siya. Okay, nada tayo television. Let's just say na tayo television. Show na lang ang television class. Show na television doon na. Okay. The sports arena is vertical and is 2.4 meter high. So, kani daw siya kay this is 2.4. Okay, 2.4 meter high. The lower edge is 8.5 meter above an observer's eye. Okay, so let's just say na daw tayo observer's eye diri. Nga tayo mata somewhere here. Ano ni ang mata? So, ang iha daw edge is padulong diri sa level sa observer's eye is pila to? 8.5. So, gikan dira, padulong dira. 8.5. If the best view of the screen is obtained when the angle subtended by the screen at eye level is a maximum, pasabot, kani daw siya diri subtended sa screen. Kanak daw siya. Kani daw nga angle is maximum. Maximum daw na siya. Kay para
mas makita niya pag-ayo ang screen or best iyang view sa screen. Now, ang pangutana, how far from directly below the screen must the observer be? So, ang pangutana, kani, unsa daw siya dapat kalay-a para nindot ang iyahang view. Okay, so unsaon na to ni siya karon? Okay. So, medyo lisod man no, kay naglutaw man ang atong theta. So, dili ta maka-create ana og triangle. So, ang atong buhaton is, kung tanaw na to ni siya nga triangle, kani siya nga triangle, pwede na to na siya i-assume nga theta 1. O, di, kaya para natin triangle. Then, kanipod nga triangle, kining dako. So, pwede po natin na siya pangalan og theta 2. So, out from that, masolve natin si theta. Okay, we can say that theta is equal to theta 2 minus theta 1. Sinagot ko ta na? Yes, sir. Okay. Then, ang atong x is of course, gikan diri padulong diri. Gikan sa ato ang below, directly below the television screen, padulong sa ato ang observer's eye. Okay? Now, to maximize the area or the theta, we need to find dy over dx. Okay, if this is the y, and this is the x. May taon na to ang maximum area, maximum na to ang ato ang theta. Okay. Then, of course, unsa gani pag optimization, dapat i-equate na to siya to 0. Diba? Remember mo sa inyong optimization, pag mag-optimize mo or mangita mo og maximum or minimum, i-equate ninyo na siya to 0. Okay, so dapat i-equate na to na siya to 0. Okay, mga natin ginabuhat. Okay. Take note sa theta 1. Okay, take note ta sa triangle nga kani. Ito pang gamay. Unsa atong makuha dira ng equation? 8.5 meters. Okay. Naatay adjacent, naatay opposite, ug naatay angle theta. So we can say tangent theta 1 is equal to opposite over adjacent. So we have 8.5 over x. Sakto lang? Sir. Then sa theta 2 na to, tangent theta 2, kaning bako nga triangle, kani siya, kani diri. So natay tangent theta 2 is equal to 8.5 plus 2.4, that is 10.9. Is equal to 10.9 over x. Kira? Okay? Yes, sir. Okay. So next, unsay buhaton na to? Next thing to do is, kung ang theta 1 o theta 2. Okay, so we have, from theta 1, we have theta 1 is equals to the arctangent of 8.5 over x. Then theta 2 is equal to arctangent of 10.9 over x. Over. Then, gikan diri, na, makakuha na ta. So, pwede na natin ibaba ha kay familiar naman ka sa problem. Okay, out from that, makakuha ta og theta 1 plus theta 2. So, theta is equal to arctangent of 8.5 over x plus the arctangent of 10.9 over x. Okay, now, saan ni man na derive na nato ni. So, we have d theta is equal to
So, ganyan ang arctan. 1 over 1 plus x squared. So, 1 over 1 plus, sibog ta, sir. 1 plus 8.5 over x squared. Plus, ay, dili dahil times, na-apply times kay product rule. Times, say times ani? Arctan. 8.5 lnx. Tama pa ba ta? Plus 1 over 1 plus 10.9 over x squared times 10.9 ln x. Tama na? Sakto ra? Sakto ra? Yes, sir. Okay, sakto ra. Okay, next thing to do is, ang data na to is equate na to na siya to 0. So, 0 is equal to, mahitabo ani natay 8.5 ln x over 1 plus, okay, pila man ang 8.5 square? 8.5 square na lang sana, sir. 8.5 square over x square. Diri is plus 10.9 ln x over 1 plus 10.9 square over x square. Next, since common man ni, so pwede na to na siya ipagawas, di ba? Or i-factor out. Then, kung mag-factor out taan na i-divide na to siya sa pikas, so automatic mawala rin ang ln x. So, pwede na to na siya mainman 0 is equals to 8.5 over 1 plus, okay, ato na lang siyang algebra. Kani, ma-multiply dara, so natay x squared plus 8.5 squared. Then, kato siyang over, pwede to siya masaka sa taas. So, that is natay x squared diri. Then, same thing to do here. We have 10.9 x squared over x squared plus 10.9 squared. Kira nakaapas ani. Yes, naipangutana na. Sir, asa gigikuha ng int x, sir? Ang ln. Int ln x. sir. Ang sa dapit ga? Kaning sana, sir, baka ng in x. Kaning sa 8.5 ay 8.5 nx. Yan ang gulinginan. Oh, yes, sir. Kung nasa ako na po, sir. Ano siya gikuha, sir, banda? Kuan. Ini. Derivative ani. Diba this is 1 over x or a over x. So, ang derivative ani, mo na siya 8.5 ln x. The derivative sa 1 over x is ln x man. Okay? Okay, sir. Salamat, sir. Okay? Sige. Padayon ta. Ikaon man ni sunod. Okay, kani kong x squared. Pwede po dato ni tanggalon. Diba? Nag-exist po siya both sides. So, i-eliminate na lang na dito, sir. Yun sa paba. Okay, so wala na. So, ato na ning A. Sana na to na siya.
cross multiply. So I have 8.5 times x squared plus 10.9 squared plus 10.9 times x squared plus 8.5 squared. All over, multiply ani nilang duha, di ba? Then, kung i-multiply na ito na siya dito sa pikas, 0, mawala na po siya. So, ana na lang ang mabilin sa toa. So, we have 8.5 x squared plus pila naman na ato na nung calculon, sir. We have 8.5 times 10.9 squared. 1,009.885 plus kani siya 10.9 x squared plus pila man ni siya 8, 10 nadili. Okay, next. Babata? One plus x squared. Tama lagi. So we have, pila naman ni? 8.5 plus 10.9. 8.5 plus 10.9. 19.4. LN ba? Murag mali gud ta. Sa derivative sa 1 over x. 1 ay negative 1 over x squared, sir. Awa lagi. Natingala gud kung anong dili man LN. Integral man na. Mali ta. Sa tadapit na mali. Ingon pud mo. Di mo mag-ingon. Dili dapat LN. Naiingan sa Evan, sir, pero maulo siya, sir. Maulo man mo. Tingala mo pud. Gikan mo ko na classic integral. Libog na ko. Nagsagol ng integral. So pila dapat? Negative 8.5 x to the power of negative 2. Tama? Over, sir. Okay, minus 1 man. Tama ra. Negative Yes, sir. lang. Okay, negative lang na ko ang exponent. Kani diri. Sige lang, mawala ra man gyapon na siya. Negative 10 point x to the power of negative 2. So, dapat negative din ni. Negative pod ni. Mawala ra man gyapon na siya kay nag-exist man siya both sides. So, cancelon lang na to. So, pila siya dapat?
Negative dapat ni. Negative ni siya. Then the rest, okay, negative na siya. Okay, sige daw. So, positive na. So, we have 19.4x squared is equal to, we have 1797.38. So, divide 19.4. So, we have x squared, x na lang dito is equal to the square root of niya. So, 1797.38 over 19.4. Pila. Square root of 1797.38 over 19.4. 9.6625 sa unit. Sige, hatag ato sir. Meters? No? Kanatong problem. Meters, sir. Meter, sir. Meters. Okay, unit is meters. Okay. Sakto ra? Okay. To check class, nana siya shortcut pag ingani god. Okay, nana siya shortcut pag ingani. Ang shortcut niya, para i-check ninyo ha kung tama ang inyong answer. X is equal to the square root of, tama lang to kung tama ba ta? Kani gikan diri padulong diri nga height mo na siya tong A. Kani siya padulong dira mo na siya tong B. Square root of AB. Sige daw. Square root of pila atong A? 8.5. Ay, 8.5 sir, di 5.8 times pila atong B? 10.9. Yes, Yes, sir. Yay! Tama ta. Check lang na ha. Okay? So, tama ta. So, sa gibuhat ato, nag-create og buha ka triangle. Then, out from that, buhat og relationship sa ato ang angles. Then, gi-arctan na to siya, ang duha. And then, gi-derive na to siya. Dili siya ln, sir. So, sige lang, mawala ramang good na siya. Basta nag-equate good kag zero, tanan common terms, mawala na siya. Pati pud ang denominator nga side mo, mawala na siya. So, medyo pa siya nga kuan. Yung expert na ito, mawala ran eh. Kumutong, wala ko naglisod o change sa mga sign lang ang ma-change. Mag-negative lang siya. Okay? May pangtana. Nasabtan na ni siya. Tingog pod mo. Di mo maningog. Pero mo na ningog ganina. Wala ka bantay nga. Wala ka bantay nga. X, ano dito? X to the power negative 2 dito. Gikan ko nag-integral. Tanawa. Integrate na naon ako. Okay? Sige. Try tawag another pa example. Yun lang. Ngita tag example pa.
Sige daw, try na to ni. Same problem, ano ta? A statue 3 meter high is standing on a base of 4 meter high. Imagine na lang ni statue doon siya, class. So, may forma sa statue. Statue doon. statue doon na siya, class. Okay. Stand daw siya sa base of 4 meter high. Okay, so kani siya diri, padulong diri, this is 4. Then, ang statue kay 3 meters. Okay. Now, if an observer eye is 1.5 meter above the ground, so ang observer eye daw is 1.5 meters above the ground. So, kunyari, na daw tao diri, tindog siya, ang iyang mata na. Then, 1.5 meters daw. Lugikan dira, padulong dira, 1.5 meters. How far should he stand from the base in order that the angle subtended by the statue is a maximum? So, kani. Para maximum ang iyahang makuha nga angle. Tapos, ang pangutana kay, unsa daw siya kalay magtindog from the base. Okay ra? Kira, sir. Okay ra. Ay, nga nang naam na siya dira, sir. Nga, mo man ni ang ground level. Siya dira, sir. Ay, extend na to ni. Extend na lang na to ni. Kapo yung nag-drawingag-usap. Ang sa 4 meter nga kuan ni. 4 meter daw na. Ikan dara, padalang dara. Okay? Taktora ba? Yes, sir. Okay. So, sa atong buhaton ani, naman siya ay tao nga 1.5 meters. Lagad po, nga triangle atong baon. Gani nga triangle, gani siya. Minus 1.5. Haton, tanggalo na to itong 1.5. Ibalising na to, no? Tanggalo na to, dira nga side. Kira, wala ko na itong 1.5. So, pila na lang ni diri So, dili na siya 4 meters. Kani siya is 1.5 na ni diri. Pero diri is, pila na lang? 2.5 na lang. Okay? Then, same, balik ta ato nga solution. Natay theta 1, natay theta 2, o natay theta. Okay, so solve na to ang x. Kani siya. Now, paspas na ba mo solve? We have theta is equal to theta 2 minus theta 1. Theta 3. Theta 1. Tapos, unsa nga itong makuha nga relationship? Tangent theta is equal to opposite. Tangent theta 1 is equal to opposite 2.5 over x. And we have tangent theta 2 is equal to 2.5 plus 3. That is 5.5 over x. So we have theta 2 is equal to arctangent of 5.5 over x minus arctangent of pila man 2.5 over x. Next, Derivative. derive na to. D theta is equal to pila man ni tangent 1 over
1 plus 5.5 over x squared negative 5.5 x to the power of negative 2. Minus 1 over 1 plus 2.5 over x square over x square times negative 2.5 x to the power of negative 2. Okay. Next. I-equate na to 0. So, kapag equate na to 0, kani siya, may 0. Then, cancel out na to tong mga kani. Next, i-rewrite na to siya. We have negative 5.5 over, kani siya, may mo siya x squared plus 5.5 squared over x squared. Okay. Minus, so plus na ni 2.5 over x square plus 2.5 square over x square. Okay, kani. Okay, then cancel na to ni siya. Okay, pwede man na siya masaka. Nag-exist man siya both sides. So, pwede na to cancelon. 0 mo ni diri sa pikas. Okay, so we have negative 5.5 multiplied by x squared plus 2.5 squared plus 2.5 times x squared plus 5.5 squared. Yung theta is at 0 is equal to pila man yun? Negative 5.5 squared x squared plus minus di. Calculator. $24.375. Sunod. Plus 2.5 x squared plus 2.5 times 5.5 squared. 25.625. Then, naatay pila man ni 5.5 minus 2.5. Okay. 5, sir. 3. Naatay 3x squared is equal to pila man ni 75.625 minus 34.375. 41.25. Then, natay x nga square root, divide 3. Then, square root. 3.708. Natay x is equal to 3.708 meters. Para? Sakto sakto? Okay ra, sir. Yan. Kasunod naman ka ha. Yes, nag-raise of hand. Yes, sir. Agay, sir. Aday gikan ning 5.5, sir. 5.5. Asa bagi ka ng 5.5? Di-add na to itong kuan. Kani. 2.5 upuan. Kani. Og 3.
Kaya kani mga triangle atong theta 2. Ganun ba po? Ay, okay, sir. Thank you, sir. Sige, Wala mo yung kamay, sir. sige. Wala nila yung pangutanan. So, kung magbalik-balik bunsod class, kabalo juga nga nato yung mga cancel. So, mura na mag-repetitive ang imuhang kuan, ang solution. Need lang siya kung practice. Check na to kung tama ba ta. Ang sabi nito, pag check square root of sa kani times katong summation sa duha. So, square root of 2.5 times 5.5. Tama ba? Oh. Yay! Tama ta. Tama ta. Okay? Yes, sir. Okay. Oh, ni pangutana. So, i-upload to ni mong previous topics. Asa nga previous topic? Murag naka-upload na ko. Let me check. Let me check. Ala, kapaspas sa internet. That's probably later na ako ni ma-upload ha. Mga gabiin na ako ni siya ma-upload. Kay, napamupog ko'y classic good. Tapos, hinay kay ang internet dyan do. Grabe, nagkamang. Sa ganini, 4001, ay dara. Upload na ko part 2. Tong kwan, sir, tong derivatives of inverse trigonometric function, sir. Inverse, sir. Wala pa na ko ito na-upload. Wala pa sir kung Wala basta. pa, sir. Wala pa to. Wala siya dali ah. Wala, sir. Wala pa dito ito. O sige, na. Na-distance. Wala dito siya. Okay, sige. Upload na ko to. Check na ko. Stop sa ano pang recording nila rin.